The state government will not grant permission for any construction project merely on the basis of a proposed road connection and assured to put an end to the instances in which the PWD had acquired land to construct roads to facilitate builders, assured Chief Minister Manohar Parrikar while replying to the question asked by Sant Andre MLA Vishnu Wagh, who pointed out that there exist various illegalities connected with the mega project in Sant Andre constituency. Speaking on the floor of the House, Chief Minister and Minister for Town and Country Planning Manohar Parrikar said that there was a need for a builder to take locals into confidence while coming up with any project in a village vicinity, and therefore had asked the TCP department to see that every aspect of the village was adhered by the concerned builder, especially getting a proper road done for the building, or else to stop the project without further notice. थंय आता एक मेगा प्रोजेक्ट जाता गोवा वेल्ला पंचायत क्षेत्रांत आनी हाजे प्रमाणे म्हाका म्हायती दिल्ली आसा की TCPन ताका हे दिल्या NOC दिल्या म्हणून. खरें म्हणजे हो इश्यू खूब पयलींच्यान चालू आसा आनी म्हाका दिसता की ती कशा परिस्थितीन दिल्या ताची संपूर्ण चवकशी जावपाक जाय. ना हो प्रोजेक्ट पूर्ण जावना स्पीकर सर. अजुनूय थंय बांदकाम चालू आसा आनी कांय कडेन अजून एक्सटेंशन ताजें येता. ह्या एक्सटेंशनची परवानगी घेतल्या काय ना हें कोणाक खबर ना. Maximum complaints, serious complaints I receive is regarding violation of town planning, town and country planning. सगळ्यांक पयलो येता पळय proposed road 10 meters आसा थंय 2 मीटर रस्तो, थंय 48 काय 44 कितें तरी हावजिंग युनिट दिल्ल्या आनी कोर्टान वचून तो ताणें हे करून घेतला, आपल्या आयडीक फावरात करून घेतला. कारण PWDन थंय सायडीक सगळी खळयो कश्यो आहा त्यो खळयो एक्वायर केल्या आनी रस्तो रुंद करता म्हणून हे दिला. अशी केस एक न्हय, ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक हॉटेल बांदूंक सोदता, 3 मिटरचो रस्तो आहा, इन्स्पेक्शन कॅरी आउट केला आमी, तो रस्तो ODPचेर 15 मिटर दाखयला. वॉट वी आर इश्युईंग इंस्ट्रक्शन फर्स्ट इज नो प्री एसएमटिव्ह रोड कनेक्शन. प्रत्यक्ष थंय जाग्यार आसा रस्तो जाल्यार परमिशन दी, ना जाल्यार दिवं नाका. पण थंय कित्याक बिल्डराक जाय म्हणून एक्विजिशन करता PWD. It can be very clearly felt. म्हणजे लोकांचो राग आसा पळय, लोकां बरोबर आपुणूय उबो रावचो आनी 2 तोंडान फोडची धरून इंजिनियरांची. त्यामुळे स्पीकर सर हाजेर ताजी तक्रार आसा. हाजी पूर्ण चवकशी जावची आनी सगळी डिपार्टमेंट हातून इन्वॉल्व आसात. आनी हांव तुका एक एश्युरन्स दिता की तातून भितर जर तूं सारके इरेग्युलरिटी आसा जाल्यार उरलेले कंस्ट्रक्शन वी विल स्टॉप. One of the reason why mess is being happening is because all pre-SMT licenses has been given. Pre-SMT लायसन्स कशी दिवंक शकता? रस्तो जातला रस्तो पयलीं करा. जांकां बांदपाची इच्छा आहा पळय तांच्यांनी पयशे भरचे. गव्हर्मेंटाक जर जाय, पंचायतीक जाय, लोकांक जाय रस्तो रुंद करुया, मागीर बांद.